This is it. Alsutin Promotion proudly presents Bakbakan sa Lamak Konsolasyon Cebu. This Bakbakan event is organized by Boss Sak Bihag and made possible by this following people: Consial Martin Colobio, Consial Roy Ermac and Rickson Ermac, Consial Paul Quiapo Pipito, and headed by Barangay Captain Nestor Maglasang. Na ato mga sponsor inubanan sa ato ang konsihal o municipality of Consolacion, Consial Leo Barty Napoli. Mao na to ang mga sponsors. 2-0 na, 2-0 pabor sa Team Cebu City. Servisyo Tonton. Lobo. Buen. 1-2. Servisyo Tonton para iguales. Jubil. Bang! Kagay. Iguales 2 na, iguales 2. Kini para labaw, Servisyo Tonton. Nah, kuha pa, Jubil again on the attack. Tonton, lah. Wala. Jomar. Jubil again. Tonton. Out ball. Iguales 2 ang atong skora, iguales 2. Game 1 of the best of 3. Main event Bakbakan. Lamak Konsolasyon Cebu. Happy birthday dia ni Boss Jason Encilia dia sa Nalhob Dalagit. Jo Maroma nakabunal. Ala sagang nga, tagak. Kuha pa. Pula po bibag to sagang tuntun. Gila to si Jomar. Dapat yun. Bang! Gisi. Shout out ni Boss Toto Maloloyon o ni Boss Florito Biraki diha sa Loriga, San Miguel, Cebu City. Tagak, saod na. Stopper tuntun. Aliyay diri sa birhin. Walang katao-tao. Iguales 2 lang yapon. Side out bola sa Team Cebu City. Shout out ni Tatay Conrado Aliga diha sa Lopez. Shout out sad ni Boss Janak Rabaya diha sa Talisay. Tonton, sagang. Jobert may pusing. Tagak. Abdan pa magtuntun. Ay, sango ang tirang Jobel. 3-2 na, 3-2. 1 point lead in favor of Team Cebu City. Here comes Jason the Pride of Bulon. Jobel, hala. Walang katao-tao. White taong barangay sa overhead sa Team Konsolasyon. 4-2 na. Ini para 5. Servisyo Jason. Kabang na. Bang! Iklan na yung Jobert. Sagang. Tuntun. Kulapo bantay. Wala. Rak-rakas Kulapo. Bantay mo niya. Sagang. Ala. Out ball. Shout out na ni Sir Jonathan Arquion. Shout out ni Pitik Partner diha sa Aurora Sambuanga. Shout out sa Niads Casinillo diha sa Karkar. Mao na ato mga promoter sa volleyball dayon. 3-4 na, 3-4. Servisyo Jubil. Jubil. Bantay. Namatunag ba yung bantay mo niya? Bang! May bao Jubil. Counter. Pasok. Iguales 4 na. Servisyo Jubil. Dapay. Bang! Dapay yun. Sus. Sabit si the high flying spiker Jubil Ducante. Okay na itong mga sponsor gipanguluhan ni Cap Nestor Maglasang, atong kapitan diri sa Lamak Konsolasyon.
Sibo. Servisyo, Kulapo. Bantay! Bantay, dandasan! Bang! Sagang! Jomar, nakabunal! Gibaus! Bang! Bantay! Tora! Bantay! Tora! Wala! Jubil! Sagang! Awa na! Uslo tayo dipinsa sa Team Cebu City. Igualis 4, igualis 4. Kini para 5 ni. Back to the ball game, igualis 4. Kini para 5. Sagang, Tuntun, Pundak, Usman. Dapag yun. La Jubil. Gitagat. Ay, tuk po ni Jubil. Walang kataw-tao. 5-4 na, 5-4. 1 point lead in favor of Team Consolation. Here comes Tuntun. Jobert. Sangos Banganon, size 4. 2 point lead. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O gangar Arnoco Ono Disco Mobile. Basta disco, one eye line, Arnoco Ono. Buto-buto ang inyong dughan sa mungkusog kabaho. Jorkin Construction Supply for your construction needs. Servisyo Tuntun, tagak! Bantay, son! Bunal, Jumar, Sagang. Imo, Jumar! Kulapo. Balik! Dara! Kulapo, kuha pa! Ay! Bundak-bundak ka ng Team Cebu City, ha? Sa Team Consolation City. 4 na, 3 point lead. Pabor sa Team Consolation. Servisyo Tuntun. Jason Sagang, Luparan Jubil. Gipokot ang tiran Jubil. City 4, bola sa Team Cebu City. Shout out ni Boss Charlie Milan o ni Boss Charlie Intervention. Servisyo, Mr. Explosive Jobert Marcinas para 5 na. Kulapo, may pusing bang! Laras na yun! Bang! Tabas! Mana? Tora! Out ball. City 4, side out ha. Bola sa Team Consolation. Servisyo, the king of backstop. Jomar Roma, tagak. Kuha ang Idol Jobert Marcinas. Jomar. Kulapot. Super Mario Mobla. Kaniha. Uy, Idol Kulapoy. 8-4. 4 point lead in favor of Team Consolation. Parinol! Wala, binumba na sa iri. Jubil Ducante on the attack. Bantay mo. Paus, Kulapo. Puni, Jason. Goodbye, Philippines. I go to Bohol. Nahamag siya Jubil Ducante. 8-4. Shout out din sa Arc Tailoring, ha. Mo'y nag-sponsor sa jersey sa Team Consolation og sa Team Cebu City sa bakbakan diri sa Lamak Consolation. Kulapo, laras. Bang! Wana. Nagpauwa na, bang! What a shot coming from Jason. 5-8. Kini para size. Size 8. The ladies cut down to 2. Ito na. Parating ng Team Cebu City. Servisyo para City. Sagang. Kulapo. Ay. Ihatag man ni Kulapo. Libreng-libre si Tuntun. Servisyo Jubil. Para 9 ni. Jomar. Kulapo. Sagang. Jomar again. Tara. Jobert. 9 size. 3 point lead.
Kinsa kay makaunas game 1 na ni. Anako, pula po. Bang, jubil again. Inside. Jeez. Size, last to na ang team Konsolasyon. Okay, last to. Kini para 11. Jason, sagang. Jobert, sagang yapon. Lah. Kuana. Gipauwan na na. Ang team Cebu City. Ano? Kulapo. Bantay. Klara, Kulapo. Kaut na. Kung. Giibok na mo. Tuara. Grabe ay. G-size ha, G-size. Wala. Wala. Nanginit na Kulapo. G-size. La, kuha pa. Tagak. Sagang. Kulapo. Jason, la. Bang. Tara, daraw. Bang. Wala. Kulapo, stay po na gas. Jobert, sagang. La. Bang. La, sagang dia pun. Bomba ni Johnny Beldo Kante gipukot. City G's na, City G's. Last 5. Kini para 8. Lah, Kulapo. Back. Tara. Wala. Sagang. Ki ayag. Ay. Out ball. GCT atau skora GCT. Kini para 11. Jobert. Sagang. La, batay. Out ball. Side out. Haha. GCT kini para 8. Sagang ay. Tukpo ni Jason. Sabit. Side out. Servisyo. Joma Roma, the king of backstop. Ay, Jason. Jason again, kuha. Spike with Bill. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Jason. Kuites lah. Wait. 8 Gs na. Last 4. Last 2. Mahabol ang Team Cebu City. Ito na naman si Jason. Ayan! Fire in the hole! Mamma mia! What a thunderous spike coming from Mr. Explosive Jobert Barcinas. Noy BGs na. Last 3. Servisyo para igualis. Tonton sagang. Ito na naman si Jobert Barcinas. Bang! Pabutang Kulapo. Jobert and Kulapo attack. La! Ay! Hawan pas kang manang. Noy BGs mula sa Team Konsolasyon. Servisyo Jubildo Kante. Sagang. Jomar. Kuha. Ikat-kat. Ang bola ni Idol Jomar Roma. Good. 11-9 for the win ang Team Konsolasyon. Nabigla si Mr. Explosive Jobert Barcinas. Hindi akalain pumasok yung tira.
Servisyo. Nako. Kulapo. Jason. Goodbye, Philippines. Buhi pa rin mo, dara. Patay. Kulapo na, bang. Tara. No easy ball. Itong sa inyo. Dapat yun. Oh, Jason. Di ba gusto ito? Patay. Pinawag sa game 1 ng Team Consolation. O, tanginin nyo atong game to.